Hello, our friend. Welcome back to my YouTube channel. We will dis where we will discuss about trick and strategies in the reading text. So, in the table, we often find the text of reading, which is a matter of 1 to 5 questions. Okay, well, let's ask to strategies and trick in the reading conversation TOEFL. Reading conversation. Trick the answer listening test. The first, the last line of the dialogue probably contains the answer the question. The second, listen to the first line of the dialogue. Third, ready to focus on the last line of the dialogue reading conversation. Next, general strategies. In reading conversation, don't spend too much time reading the question text. Make sure all questions are filled in even if you are unsure about the answer. Tetap menjawab pertanyaan dan jangan berlama-lama di pertanyaan tersebut. Jika tidak bisa menjawab, kita bisa berpindah ke pertanyaan berikutnya. Tetapi beri isi jawaban walaupun itu ragu ataupun daripada kamu mengosongkan pertanyaan itu, lebih baik kamu isi daripada sama sekali kosong. Jika kosong, maka kamu tidak akan mendapatkan nilai. Sebaiknya kamu isi walaupun jawaban itu tidak benar. Nanti setelah selesai semua pertanyaan yang sudah kamu jawab, kamu bisa memperbaiki pertanyaan mana yang harus diperbaiki. Strategies for reading conversation. Skim the reading passage that determine the main idea and topic. Skimming salah satu bacaan yang dapat membaca yang dapat kita yang dapat membantu kita dalam melihat ide pada topik dan topik utama. Topik dan ide utama itu biasanya terdapat di paragraf pertama atau paragraf ke terakhir. Dengan adanya skimming, kita akan dapat membantu kita untuk menjawab pertanyaan dengan cepat dan memberikan waktu kita lebih singkat daripada kita membaca dengan keseluruhan. Look and check each question after find the main idea and topic. Read carefully understand the content and intent of each question and choose the best answer. The question and answer will always devise. Memahami isi bacaan dalam teks. The next, how to prepare instruct reading conversation. You need to read a lot to have a knowledge about social science and technology, history and geography, art and biography. The more we practice, the more we understand. Kita bisa membaca, berlatih dengan belajar bagaimana skimming, cara membaca skimming supaya dapat membantu kita belajar dengan TOEFL reading conversation, supaya membantu kita to answer the question.
dan tidak ketinggalan time waktu, sehingga kita menjawab tidak terburu-buru, tetapi tidak ketinggalan sama sekali daripada tidak ada menjawab pertanyaan. Okay, the next. Okay, thank you. So thank you, all friend, and see you the next video. Bye bye.